समस्तंकु नमस्कार। बीएन मीडिया रो पुणी एक गणित क्लास रे समस्तंकु स्वागत। आसंतु छात्र छात्री तथा दर्शक बंधु आजिर क्लास को आमे आगे नेबा। आजिर प्रसंग हेउछि तेबे आसंतु समय आ विलंब करिबा नहीं। आजिर गणित क्लास को आमे आगे नेबा। आज आमे पढ़िबा दशमिक संख्या विषय रे आज जानिबा। आजिर किछि दशमिक बिंदु को नहीं किछि जानिबा विषय आमे गुरुत्वपूर्ण विषय रे आलोचना प्रथमे करिबा। देखिबा प्रथम बिंदु कौन। कोनोसी भग्नांशर हर केवल 10 किंबा 10 रो घात हेले एहाकू दशमिक भग्नांश रे लेखा जाए बा दशमिक भग्नांश रे प्रकाश करा जाई परिबो। तापरे देखिबा द्वितीय बिंदु। द्वितीय बिंदु हेउछि भग्नांशर हर 10 हेले। देखिबा आमे गोटिए उदाहरण नेबा 5 विभक्त 10। एही भग्नांश रे 5 हेउछि लब एवं 10 हेउछि हर। एठी अछि 10 रे गोटिए शून्य अछि, सेथि पई दशमिक परे गोटिए अंक रहिबो। एही 5 हेउछि गोटिए अंक हेले दशमिक 5 अर्थात ता पूर्वरु आमे गोटिए शून्य दे देबा। दशमिक पूर्वरु आमे गोटिए शून्य दे देबा। 5 विभक्त 10 रो दशमिक भग्नांश हबो 0.5। कोन 5 को आमे 10 भाग करिबा। 5 को केमिति 10 भाग करि हबो देखंतु। 5 हरण 10। एठारे 10 हेउछि भाजक, 5 हेउछि भाज्य। भाज्य भाजक ठारू छोट होई गला माने सान होई गला। सेही क्षेत्र रे कोन करा जीवो। ए जो भागफल पटे कोन करिबा दशमिक बिंदु टिए देबा। दशमिक बिंदु देले कोन हबो भाज्यर डाहाण पटरे गोटिए शून्य बसिबो। भाज्य हेउछि 5, 5 रो डाहाण पटरे आमे गोटिए शून्य दे देबा। वर्तमान होई गला 50। भाजक 10 ठारू 50 बड़ होई गला। वर्तमान आमे 10 खंडा पणकिया देखिबा 50 केते रे अछि 10 पंचा 50। वर्तमान आमे वियोग करिबा 50 रु जदि आमे 50 वियोग करिबा केते 0 हेले भागफल केते बाहरिला 0.5। ता पूर्व रे गोटिए शून्य दे देले मध्य किछि मूल्य रे परिवर्तन होबो नाही। सेथि पई 5 विभक्त 10 रो दशमिक भग्नांश हैला 0.5। बुझिहेला। तृतीय बिंदु देखिबा भग्नांशर हर जदि 100 हेले केमिति करिबा। गोटिए भग्नांशर हर जदि 100 हबो ताकू आमे केमिति दशमिक भग्नांश रे परिणत करिबा। आमे हरण न करी एमिति जो भाग क्रिया हरण न करी आमे केमिति दशमिक भग्नांश रे परिणत करिबा आसंतु आमे जानिबा। देखिबा गोटिए भग्नांश हेउछि 36 विभक्त 100। हर 100 अछि सेथि पई एही भग्नांश को आमे दशमिक भग्नांश रे परिणत करिबा। दशमिक परे दुईटी अंक ही रहिबो। देखिबा 36 विभक्त 100 को आमे दशमिक भग्नांश रे परिणत करिबा हेले केते हबो 0.36। एकरे दुईटी शून्य अछि सेथि पई दशमिक परे दुईटी अंक रहिला 3 एवं 6। 3 विभक्त 100 एकरे दुईटी शून्य थिबारु दशमिक परे दुईटी अंक ही रहिबो। हर होउछि 100। 100 रे दुईटी शून्य थिबारु दशमिक परे दुईटी अंक ही रहिबो। देखिबा दशमिक रे आमे प्रकाश करिबा 0. केते हेबो 0.3। जेहेतु गोटिए अंक 3 अछि सेथि पई 3 पूर्वरु आमे गोटिए शून्य देई देलु। दशमिक परे वर्तमान 2 अंक होई गला 0.03। बुझिहेला। वर्तमान देखिबा
111 ବିଭକ୍ତ 100 ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ 111 ହେଉଛି ଲବ, 100 ହେଉଛି ହର। ହର 100 ରେ ଦୁଇଟି ଶୂନ ଥିବାରୁ କଣ କରିବା, ଦଶମିକ ପରେ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ହିଁ ରହିବ। ଲବ 3 ଅଙ୍କ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ କଣ କରାଯିବ, 111 ଦଶମିକ ପରେ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ରହିବ। ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଡାହାଣ ପଟରୁ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ଛାଡ଼ି ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ଦେବା। 1 2 ଏଇଠି ହେବ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ 1.11 ବୁଝିହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଚତୁର୍ଥ ବିନ୍ଦୁ କଣ। ଚତୁର୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି 0.50 0.500 0.5000। ଏଠି ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଏହାର ମାନ ଯେତେ ହେବ, ଏହି ଯୋଉ ଆମେ ଦଶମିକ ଭଗ୍ନାଂଶ ଲେଖିଛୁ ତିନୋଟିର ଏହାର ମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କାହା ସହିତ ସମାନ ହବ, 0.500 କଣ ହବ, ସମାନ ହବ। ତିନୋଟିର ମାନ 0.500 ସମାନ ହବ। ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର ବିନ୍ଦୁ 15.125। ଏହାକୁ ଆମେ କେମିତି ପଢିବା ଦେଖିବା। ଏହି ଯୋଉ ଦଶମିକ ପରେ ଡାହାଣକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଘର ଆସିବ ଏହାକୁ କହିବା ଆମେ କଣ କହିବା, 1 ଦଶାଂଶ। 1 ଦଶାଂଶ କହିବା ଏବଂ ଏହି 2 କୁ ଆମେ କଣ କହିବା, କଣ 2 ଶତାଂଶ। 2 ଶତାଂଶ କହିବା। ତାପରେ ଏହି 5 କୁ ଆମେ କଣ କହିବା, 5 ସହସ୍ରାଂଶ। ବୁଝିହେଲା। ଏହି ପ୍ରଥମ ଘରକୁ ଆମେ କହିବା ଦଶାଂଶ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରକୁ କହିବା ଶତାଂଶ, ତୃତୀୟ ଘରକୁ କହିବା ଆମେ ସହସ୍ରାଂଶ। ସହସ୍ରାଂଶ ପରେ ଯେଉଁ ଘର ଆସିବ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି 1 କୁ ଆମେ କଣ କହିବା, 1 କୁ 1 ଦଶକ। ତାପରେ ଏହି 5 କୁ ଆମେ କହିବା 5 ଏକକ। ହେଲା। ଏହାକୁ କେମିତି ଭାବରେ ପଢିବା, 15.1 ଦଶାଂଶ, 2 ଶତାଂଶ, 5 ସହସ୍ରାଂଶ ଭାବରେ ଆମେ ପଢିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଷଷ୍ଠ ବିନ୍ଦୁ କଣ କହୁଛି, ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଷଷ୍ଠ ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି, ଏ ହେଉଛି ଦଶମିକରେ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କରିବା। ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କଲେ ହର କଣ ହବ, ଦଶମିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ଥିବାରୁ ହର 1 ରେ କଣ ହବ, ଗୋଟିଏ ଶୂନ ବସିବ। ତେବେ ଏହାର ଭଗ୍ନାଂଶ ହବ କେତେ, 5/10। 1 ରେ ଗୋଟିଏ ଶୂନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦଶମିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ଥିବାରୁ 1 ରେ ଗୋଟିଏ ଶୂନ ବସିଲା ଏବଂ ଏହି 5 କୁ 5 ହେଇଗଲା ଲବ। ବୁଝିହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା 0.21। ଏହି ଯୋଉ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କରିବା। ଦଶମିକ ପରେ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ଅଛି, 2 ଏବଂ 1। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଭଗ୍ନାଂଶ ଆମେ କରିବା, ଭଗ୍ନାଂଶର ହରରେ କଣ ହବ, 1 ରେ ଦୁଇଟି ଶୂନ ବସିବ ଅର୍ଥାତ୍ ହର ହବ 100। ହେଲେ କେତେ ହେବ, 21/100। ବୁଝିହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା 0.123। ଏହି ଯୋଉ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କରିବା। ଦେଖିବା ଦଶମିକ ପରେ କେତୋଟି ଅଙ୍କ ଅଛି, ତିନୋଟି ଅଙ୍କ ଅଛି, 1 2 3 ତିନୋଟି ଅଙ୍କ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ କଣ ହବ, ଯେଉଁ ଭଗ୍ନାଂଶ କରିବା ଆମେ 1 ରେ କେତୋଟି ଶୂନ ରହିବ, ତିନୋଟି ଶୂନ ରହିବ। 1 ରେ ତିନୋଟି ଶୂନ ଅର୍ଥାତ୍ 1000 ହବ ଏବଂ କଣ ହବ, ଲବ ହବ 123।
है 123 विभक्त 1000 बुझीला। देखिबा आजिर सप्तम बिंदु दशमिक मिशाण फेडाण समय रे दशमिक बिंदु को तलकू तल रखी मिशाण बा फेडाण क्रिया करा जाय थाए। छात्र छात्री तथा दर्शक बंधु आज आमे दशमिक को नहीं 1 नंबर बिंदु रु आरंभ करी 7 नंबर बिंदु पर्यंत आमे 7टी बिंदु आलोचना कलु। परवर्ती क्लास रे आमे दशमिक संख्यार मिशाण फेडाण एवं गुणन विषय आलोचना करिबा। आजिर क्लास को आमे एठी समाप्त करिबा। परवर्ती क्लास रे पुणी देखा हेबा। सेही समय पर्यंत रहुछि। समस्तंकु धन्यवाद।